Dibur Kaham sir. Sir Dibur Kaham sir. Dibur Kaham sir. Sir जों B.Ed Kolkata B.Ed खालायनाय स्टुडेन्ट रक आरो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट आव कुथुमलायका सर जों फुंनि सिमी फुं 10टानि सिमी फायलायमानि ताबक 2टा बाजिना नाय दंखा बाट कुनु बरक सल्युशन दैमाया सर नोंबायबो गोबांबा जों मालायखा बाट नों सावो जन ट्राइबल वेलफेयर थाङैनो डाइरेक्टर बाय मालाय दि कक सालाय दि ने बाट सालायका बाट बरक कुनु जन सल्युशन नि रिमाया बरक स्कॉलरशिप रिमाया तिनी याबो डॉक्यूमेंट फेक रक नरक इलीगल नरक स्कॉलरशिप मान्या आमा हेरो के साव तारंगे ताबुंनि मेसेज बानिनि अंग नाहारमुं नों ताम सानामु जुकाना जों अरो स्टुडेन्ट तारंगे जोंबो अंग अ ट्राइबल वेलफेयर फाइमानि तिनि बाय 2 मासनि सागा कालाय काइ दंखा गा हासाल हासालनि पारा 34-35 हाजार फरक मारिक बायखा मात्र नरते कयजन सेदं सन्दंनि मखनो किसु पतंका ओंखाय कुनु मिस्टेक करि सर ओंखाय बाहाय मिस्टेक दङ सर सर बाहाय माया दं मा मिस्टेक यस ओंखाय सर खोनादि जिनि मिस्टेक दङ ओंका आंखालाय बरक मिस्टेक से फुनं माया ओंखाय जिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन ओंखा तारपरे स्टेट लेवल बाहाय के वेरिफिकेशन ओंखा जों जुदि मिस्टेक जिनि दङ ओंका आंके स्टेट लेवल जतन तो डॉक्यूमेंट चेक खालाय तो बरो वेरिफिकेशन खाइबले के भाई के वेरिफिकेशन फाइनल कसा कथा नं फाइनल ता जन जों फाइ बरो अलरेडी रां सेंशन फुनुका नंनि इसे अंको रां मानजांनाय के उ मानजांनाय तंगले सर के बरो रिया आंगै तंखा सन नाव नर बेम बंग 17 दिबा बरो रिया नों अंको 35 से बरो मानि पेका नर पे कॉलेज में नंग फेक दं नंनि कोनो कुछ मोतांग जामेला दं जों खुद प्रिंसिपल व फाइका सर और आई बोबो कागज रे फाइका तिनी जेसे जे लीगल डॉक्यूमेंट न बस सो फाइ फेका एप्लीकेशन दिखा जोंबो सागा सर बरक सिनो कोनो रेस्पॉन्ड दिया सर काट खेरिका दार माने मिनिस्टर बुस्तो ना इग्नोर पायो मिनिस्टर जुक আছে তার মানে मिनिस्टर No rest! No rest! Católica! মিনিস্টার বলেছে অপেক্ষা করতে আপনি বারণ করে একবার অপেক্ষা করতে আপনি বারণ করে আমাদের ক্যারিয়ার কি হবে হ্যাঁ আপনি বারণ করেছেন ক্যারিয়ার নষ্ট করে না সরকারি টাকা খেয়ে বড় বড় মিনিস্টার সাথে কথা বলতে মিনিস্টার সলিউশন দিতে পারলে আসাদ প্রবলেম বলেছে আসাদ প্রবলেম আসাদ প্রবলেম না চুপ করে শুনলে হইছে তো আপনারা এটা হ্যাঁ রাইছে হইছে আপনারা জানি খুলে আমাদের কথা শুনতে মানে নিজে কইে দিছে যে তারাও খায় টাকা আমি যখন মিনিস্টারের লগে দেখা করতে গেছিলাম তখন মিনিস্টার হাসি কইছে যে এই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকা খায় তারা মিনিস্টার নিজে আপনারা শুনছেন এখন শুনছে তোমাদের ফেক আছে কি আছে আমরা ফেক থাকলে সবার ডকুমেন্ট আছে কই থেকে প্রিন্সিপাল নিজে খুদ আয়া আমাদেরকে কাগজপত্র দিয়েছে নিজেও স্বীকার করছে সবকিছু আমাদের স্টুডেন্ট ঠিকঠাক আছে রেজিস্টারও দেখাইছে অ্যাটেন্ডেন্ট দেখাইছে বুঝিনি এখানে মিনিস্টারও যুক্ত আছে মিনিস্টার আমাদেরকে এখন মিনিস্টার কি কইছে মিনিস্টার এখন কইতেছে তোমাদেরও তো কোনো প্রবলেম হতে পারে আরে আমরা তো প্রবলেম নাই দেখে তো এখানে চিল্লাইতাছে আগে কি কইতো এখন কি আগে কিছু কইছে না প্রবলেমের কথা কইছে আগে প্রবলেমের কথা টাকা দিব কইছে টাকা ফান্ডে আয়া পড়ছে অলরেডি আয়া পড়ছে সেনশন দেখাইছে আমাদেরকে কেউর 68 কেউর 68000 কেউর 72000 অলরেডি সেনশন করছে কিন্তু তারা টাকা দেয় না আমাদেরকে